Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasin sanglit Iban puji Maha Suci Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala. Salawat iban salam papangho taniyo jungjungan taniyo Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lapay nain mga kasahabatan niya, iban nasin mga kaluwalga niya, iban nasin tiap-tiap miyagad abitikan pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dagpagpaadlaw mahuli. Jari niya mga atay mangudha kama Islam. Jari na isab kita niyo naglingkod-lingkod. Harum ini mangadji sin hadith sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Harum ini insyaallah lumatun kita niyo hikaro hadith daing al-arba'un an-nawawiyah. Hadith daing kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadith dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu inaginiya hawak tumayan in kami yaun din doon long niya Rasul sallallahu alaihi wasallam naglilingkod-lingkod. Bimana biasin bihay ini. Naglilingkod-lingkod nangangadji in mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ding Rasul. Doon mayan sila naglilingkod-lingkod. Aun na lang niya rimatong hambog kusog. Hambog kusog. Shadidu bayadi thiyab. Maputi dakuman in tamungon. Shadidu sawadi sya'ar. Maitom nakalando in itom sin buhok. La yura alayhi atharus safar. Wayroon kakitaan mo rin doon kaniya bakkas sin pagtulak-tulak. Wala ya'rifuhu minna ahad. Iwan wayroon makila kaniya dahil kamu bisan hambuok. Inusog ini. Bimakna, miyaon pa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bang siya tauhula bimakna kakilahan siya. Sadi siya kakilahan. Bang isab siya bukun tauhula, nawayroon kakitaan bakkas sinin siya, dahing hapagtulak-tulakan. Intanda niya maputi da kumanintamungon, nakalando in itum sin buhok. Karena inahula Arab, labi luwa na zaman na kauna, bang kaulima ba'y nagtulak-tulak, bang indira mo badyo puti, pagdatong mo bukun na puti. Karena mahipo na sin bagunbun. Mahipo na sin bagunbun. Naramik yan in buhok. In buhok sin tao, bang siya lima ba'y nagtulak-tulak, nabukon na siya biya sin kakuha niya rin hawain niya. Bimakna, kalumian na sin bagunbun hasabab sin pagtulak-tulak. May nakisin mga sahabat, bukon day sab hati niya, bukon day sab siya magtutulak-tulak. Abang isab tao rin di kamo, nari na mo siya lang nakakilahan. Ama huli lang niya, sa hingga limingkod siya rin doon ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imalup siya pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Siyandig niya intuhod niya, limingkod siya. Siyandig niya intuhod niya, patuhod si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimana imalup tuod. Wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi. Iwan pagbutang niya, sindwa padlima niya rin diha, hapaan niya. Wa qala ya Muhammad. Inagisin usog ini, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Baita ikuno akulong niya sin Islam. Hindu iya kulong niya sin Islam. Maanahan ta na akatan insyaallah mahuli ang pata lilayon hambog-hambog biidhnillah. Isabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, in Islam lang niya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. In al-Islam, siya na in magnaiksaksi, kau sinwayroon Tuhan, mapatut pagtagipunan, malingkan amrain Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bunnal tuudhi Muhammad, Rasul sinallah. Wa tuqimas salah. Iban hitindog mo insang mahayang. Wa tu'tiyaz zakah. Iban hitukbal mo in zakat. Wa tasuma Ramadan. Iban puasahan mo in bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Iban magnaik haji kau harap pa Baitullahil Haram. Bang kakausan mo in matto kaniya. Sambung sinusog ini, sadaqta, bunal kaulong niya. Hati niya bunal niya. Bukong biya sinamin pagbunal ta, hati niya pagbunal, biya aun pagduarwa. Bunal kaulong niya. Ini ni bukon, bunal niya tuod. Bunal san long niya. Long sin Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Na ino-ino kami long niya kaniya, nangasubo siya, jawaban man siya, bunal niya ra. Lilayon tara kana insyaallah. Qala fa akhbirni anil iman. Nabaytay sa bakulang niya si pag-iman. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, siya nalong niya in mamarat saya kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban pa mga kamalaikatan niya, iban mga kakitaban niya, iban pa mga karasulan niya, iban haadlaw mahuli, iban mamarat saya kau hakadar sibu dain marayaw niya, iban sin mangi niya. Qala sadaqta, laong sinusugin ibunal kau. Qala fa akhbirni anil ihsan. Baytai sa bakulong niya sin al-ihsan. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah. In ihsan siya nalong niya in magtag-ipon kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin sa kaula-ula kikita mo siya.
fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Bangsaw pa mari mo kakausan in pasandungon halom sin pangatayan mo biya sin kikita mo siya na ingat kau bunal tuod in siya amuna inallah kikita niya kau. Qala fa akhbirni anis sa'a. Bayta isa bakulong niya hatungod sinadlaw kiyamat. Di mana bang kuno rumatong. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Inna asubuh bukun labi in ingat daing hanang asubuh. Bimakna sibuk da kita ri takaingatan. Qala fa akhbirni an amaratiha. Nabayta ina sadja kulong niya sin mga alamat katanda-tandaan niya. Qala an talidal amatu rabbataha. Ipag-anak na sin babae amuin ipon amuin mamaniya kaniya wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Iwan kakitaan mo na in mga sila manusia wayroon taumpa naghuhubo miskin magiipat mga kibas sa maglumba na sila magpalagbo magpataasan sinbiyangunan nila. Sumantalaka mahulilong sin Umar ang palong na miniginusugyaon. Falabithtu maliyan. Long sin Umar ibn al-Khattab biya akulong niya nahapong na ino-ino siya. Thumma qala li ampa kulong niya yasum sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Umar atadri manis sa'il. Ya kaulong niya Umar, ingatan mo long niya bang isiwin na nga subuh. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. In sambung kulong niya Allahu ta'ala iwan sin Rasul niya in labi makaingat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril. Bunal tuud siya na Jibril. Malaikat Jibril atakum yuallimukum dinakum. Miyari laong niya kaniyo hasupaya hinduan kamusin pag-agaman niyo. In hadith ini mga palanggungan na agama Islam lang Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadha al-hadithu yasluhu an yuqala lahu ummus sunnah lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. In hadith ini lang Imam Al-Qurtubi Al-Mufassir rahimahullah, in hadith ini lang niya makajari mo siya lang niya nganan siya na ina ummus sunnah. Mayta lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah. Sabab yari na nasabot halawm sin hadith ini in daing mga ilmu as-sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long Ibn Daqiqin al-Eid fahuwa kal-ummi lis-sunnah kama summiyatil fatihatu ummal Qur'an. In hadith ini long Ibn Daqiqin al-Eid siya na lang niya in ummus sunnah ina sin sunnah bimakna magbalik mari in kamakna-maknahan sin pamandu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pa hadith ini. Mapun na rin di in panghindu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ini. Biya laong niya sin in Fatiha ummul Quran. Biya sinin kaunan sin Fatiha magmalik day sa maun in ka maknahan katan sin Quran. Maun pa Fatiha. Di makna in hadith ini mga palanggungan na agama Islam, hadith sa lagu-lagu. Hadith mahal ka. Hadith suwayrihi lang tani waktu. Pahamun. Hatihun. Pangadjiun. Sarta ang gautaan paragbuson. Karna dahil mga sahal-halga hadith pamandu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalilayon tahabok-habok. Muna-muna in Jibril alaihi salam di matong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Makadjari sato amuin dumatong siya maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. In magparagbos siya, magpasalupa siya, hambuok manos siya, magtutulak-tulak. Di makna amuin, mabagun bunin badyo, sarta, bukon na biya maamuin buhok. Sa mayta, unin hikmat, hakaratong sin Jibril. Misan in kiaunan niya, siya kakilahan sin mga sahabat, sa miyaw siya pa, hadarat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, malano da kuman intamungon, malano da kuman inamuin ay muka, iban sin pamaranan. Sarta, limingkod maun paunahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, limingkod da kuman sin paglingkod maamo. Laong sin mga ulama, ini, dalil, haamuin, in mga ngadji, in mabaya manuntut ilmu. Bang siya umalok na paguro niya manuntut ilmu, in subay siya manamong marayaw. In subay niya lagbuon, in ilmu pangadjion niya. Iban sin guru, piya pangadji, piya ngadjian niya. Panuntutan niya sin ilmu. Umalok siya, in bangaon dapat na magtamong siya marayaw. Isan bukon na bago, bang man marayaw malano. In bangaon dapat na mamalisin, inamuin pamaranan niya. Bangaon siya lang na mahamot, in magpahamot-hamot siya. Mahuli bang siya umalot na rin doon haguro niya, in lumingkod siya marayaw. In tumainghog siya marayaw haguro. Hasupaya mayta, hasupaya makadauhat siya sin karayawan. Hirihil sin guro yaon. Apag hindo sin pag-akama. Karna in kawaon niya, bukon day ha mga parihasan dunya. Kita makaw, mangyan kita umalop sa upama, day ha mga nakura. Dumihil day ha mga sasalamatahan, pila-pila na. Amuhin mahinang tabya mga pangabuyanan. Mahinang tahi kapami sinuno-uno na kalalagihan ta. Umalupsan kita biya marawra kumaninta mong munta. Magpaamu-amura kuman kita. Mangyaw na kita haunahan sin nakura atawahi siyo-siyo na amuin aong gaus. Nalumingkod na kuman kita marayaw. Umundong kita. Nabiya di inin pag-akama. In pag-akama, inihindo tato sin manghihindo sin pag-akama. Hindoan kita sin hikasan niyang kato. Deng naman hadon niya dagpagpaadlaw mahuli. Hindoan kita sin hikasot tapalom sin sulka. Sin amuin hikasot tapaamuin hula. Hula kasanyangan na sadya wayroon na hugnaan niya. Nari nga sawab yan. Lawi aula, lawi mapatut. In subay amuin parayawunta. In pag-alupta. Hahisiyo-siyo na inamuin pangawaan ta. Ilmu pag-agama. Na mahuli na nga subo. In Jibril alayhis salam. Parasul sallallahu alayhi wasallam. Mikibayta hatungod sinagama Islam. Baitaan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Islam siya na in magnaiksaksi kau simbonal tuod wayroon na Tuhan mapatud pagtag-ipunan malaingkan amo na in Allahu subhanahu wa ta'ala. Iban bunnal tuod in Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na in Rasul sin Allah. Bangta kitaon in ini itong si hambuok rukun sinagama. Inagama Islam aun siya 5 rukun in panagnaan rukun niya amo na in syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itong hambuok rukun mayta karna bukon mamarahi in magnaiksaksi ka bunal tuod wayroon mapatot pagtagipunan malaing ka na murain Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli di kau manaksi sinin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul siya sin Allah. Biya dahati sabi na mo in lawan niya. Magnait saksi kau sin wayroon atawakan sin bunal tuod. In Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya Rasul sin Allah. Naraak sin Allah ta'ala magpasampay sin risala niya. Sa wala kau nangahagari, wala kau nagnait saksi hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag katuhan niya, hapag ibadat ka niya, way ikaw nagnaiksaksi, sinway roon Tuhan mapatut pagtag-ipunan, malingkan Allah ta'ala,
di da siya mamarahi. Ay bimakna suwayra mag-akad indua ini. Dahil nga sawabyan, in ammal ibadat, biyan na sinasabot na sin lima bay, maglaki siya harwa parakala. Ikaisa amunain al-ikhlas, amunain tulus ikhlas kau magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunaini in kahimut-mutan sin syahadatu an la ilaha illallah. Sartain pag-ibadat mo, suway miyamakad siya, apang hindo, pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kau magkagawa din pamando niya. Di kau magpalabi. Di kau magpakulang. Amo na ining kahimut-mutan sin syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Na in syahada mga palanggungan haagama Islam, in syahada bukun siya mamarahi hilabtik sadya sindua dila. Hilabtik sadya sindila. Sa suway kahakaron siya, bunalon siya sinlaw pangatayan. Bang uno ilaptik sindila mo, suway siya bunalon sin pangatayan mo. Karna in maglaptik sadya sin syahada, hawayroon biyunal sin pangatayan, labi luwa wala di magmusa ang daw takbaran, in ini sifat sin mga munafikin. Sifat sin mga munafiqin. Unina kasi mga munafiqun, inaki nila, nashhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Inaki si mga munafik, amuin nagpapalahil sila sinagama Islam sa tiatapok nila in kakupur halom sinbigi jantong nila, inaki nila, nagnanagsaksi kami ya Rasulullah, ini ko Rasul sin Tuhan. Alam sin Allah Ta'ala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Siya saksian sin Allah Ta'ala, bunal tuod in mga munafiqin, puting nila. Bimakna, puting in pagsaksi nila. Puting in amuin pagsaksi sindila nila karna wala biunnal sinbigi jantong nila. Aray nga sawabyan, suway makad in amuin pangatayan sumaksi sin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Unin maana sin la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malingkan Allah. In ilah, in ma'na sin ilah ay al-ma'bud. Karena bang kaulong nga iyan ilah ay al-ma'luh. Pagtutuhanan, pagtatag-ipunan. In ilah, in ma'na niya uno, ma'luh ay ma'bud. Hatimbangan long niya sin kitab ilah, hatimbangan sin kitab fi'al, in makna lang niya sin kitab, maktub. In kitab niya, nan sa kitab, karna ang nasusulat halom niya, maktub. Nabi adahat tulong yun ila. In makna niya, ma'luh, bi makna susumbahon, pagtatag-ipunan. Ang kanda, di matungmanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, na inu-inu in mga magsisirik, in mga nagkukupur. Iban pagkabtang nila, aja'al al-alihata ilahan wahida. Unulong niya, hinangon na Muhammad, in mga pagtatag-ipunan, hambuk na kuman pagtatag-ipunan, inna hada la syai'un ujab. Inyan lang niya makainu-inu. Para kala lang nila makainu-inu. Bimana, kaya pahaman nila in maksud sin la ilaha illallah. Bang sila namung na sin la ilaha illallah, in wayroon na subay pagtag-ipunan, wayroon na subay panginduahan, pangayo-ngayuan, pagtawakkalan, in paghuwat-huwatan, in pagmabukaan, malingkan tunggal Allah Ta'ala na kuman. Hangkan, atat kala, biahat kuman, in pamaham nila sin la ilaha illallah, nagmari sila, dahil haamuin mamung sin la ilaha illallah. Nabi ayaun makasusa, hazamanta namumung sin la ilaha illallah,
sa di kaingatan in makna sin la ilaha illallah. Namumungdong adlaw sin la ilaha illallah sa yato ha mga katampat-tampatan. Yato ha taasbud. Yato ha kakumul-kumulan. Nangangayo-ngayo ka na po niya. Nangangayo-ngayo ha katampat-tampatan. Subhanallah. Nangangamdos in pangatayan. Ha mga panyap siwi-siwi. Di mataallok in pangatayan ha mga tasbih. Isag natin tasbih ang mga sasakatan ha mga motor. Ba't kita lang yan yung aksident? Na. Buhahonin, magbutang na buhan sa bata-bata, nabutang ang tasbih. Nagtawakkal harukain din ha Allah. Namang masakit, namat to na pa mga taasbud. Siyo-siyo na. Mang mga bulan taiti, namat to na pagkakubul-kubulan. Mangayo-ngayo na. Kana po nila. Nangayo na harukain din ha Allah. Narimagbusin la ilaha illallah wayruun. Karena in kamattunan sin la ilaha illallah in wayruun sumay Tuhan mapatut pagtag-ipunan malengkan amurin Allah Ta'ala. In pagtag-ipon kapatut sin Allah. Isin nagbayta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unimana sin kapatut sin Allah. Mangkaw iyan kapatut. Wala mo kaya tunay in kapatut, hatag kapatut kaniya. Marayaw mangi sayan. Pairon mo lang niya ka, kimaw lang niya hak na. Kimaw lang niya hak, mangi isang dagbus ng ukod. Bang wala kaya tunay in kapatut, patag kapatut kaniya, o ni pagtawag, nanganyaya. Na in ibadat kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Ya kaulang ya Mu'adh, kaingatan mo uning kapatut sin Allah Ta'ala. Pamanga ipon niya, iban uning kapatut sin ipon. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, lang ni Mu'adh, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala lang iman sin Rasul nila makaingat. Nampasadya wa man sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna haqqallahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ing kapatut sin Tuhan, hamanga pya panjari niya, hamanga ipon niya, insuway nila pagtagipunan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal isa-isa niya, hari sila magsakuto pa Allah ta'ala, misan hagsulag. Nabihayaon, akitaan mo ing kamatawran din habang sata. Labi luwa na bang bulan taiti. Labi luwa na bang amuin datungan na problema, datungan na sinamuin sakit, pakainindakan, bukon pa Allah Ta'ala. Bukon mangayo-ngayo pa Allah. Di na magsasambahay ang 5 waktu, mangayo-ngayo pa harukain din ha Allah. Di na magsusud ha masjid, nagtatawakkal para harukain din ha Allah. Natunayin kapatid sin Allah Ta'ala, wayruun. Karena yung kapatid sin Allah Ta'ala mo rin ibadat. Yukbal mo harukain day Allah in ibadat ini. Inibadat, bukon sa inibadat magsamahayang sadya. In mga ngayo kaw, sin uno-uno para kala, wayroon makakaus ka niya, malingkan Allah, in ini ibadat. In mangindua akaw ibadat. Yukbal mo harukain day Allah. Tiyunay mo harukain day Allah. Isyuin na anyaya mo. Yan, niyaya mo in Allah Ta'ala. Namang Tuhan mo na inaanyaya mo. Misan sadyain pagkahi, mangi na mag-anyaya. Biya diin namang inaanyaya sin manusya, Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan nagpapanjari ka niya, iman hamaw maas niya, nagre-rejeki ka niya. Tuhan magbubuhi, iman sin magpapatay. Mahuli, iyan niya. Nasalago-lagoan niya. Ang kandalaw ni Luqman, inna syirka la zulmun azim. Alam sing Quran. Bunal tod in pagsakuto, in pag-ibadat harukain deha Allah, amunayni in anyaya sa lagu-lagu.
Naray nga sa mabyan, amuray sabihin to sa salaggo-laggo. Malaggo pa rin sin magbuno. Malaggo pa rin sin magzina. Malaggo pa rin sin mag-inom alak. Malaggo pa rin sin magkaun baboy. Tabi ada kumandatos tabiya. In magsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. In tanda niya in Allah ta'ala. Di niya ampunun in manusia miyatay hapagsirik. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. O yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Bunal to din Allah Ta'ala. Di niya ampunun min hisiw-siw na in nagsakutukan niya. Yabutan siya kamatay, wala niya kapagtaubatan in pagsakuto niya, in pagsirik niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was ding hatu, ampunun sin Allah Ta'ala, ding ha hisiw-siw na in kabayaan sin Allah. Miyatay ikaw, nakapagsina ka, wala ka nakapagtaubat, manjari ra ka ampunun sin Allah. Miyatay ka nakapag-inom ka alak, wala mo kay pagtaubatan, makadjari ka siksaon sin Allah, makadjari ray sabdi. Sa in pagsirik, wa iroon buli rapat, siksaon sin Allah Ta'ala, pila tahon, bukun hanggatus tahon, bukun hangibo tahon, salama-lama, alam sina pinarkadyanam, wa iroon nagwaan. Pagsirik, dakula, di sa ini maula-ula. Hangkan bang aong day ha mga kalawla si Antonio. Day ha mga katawtay manghuran na to. Day ha mga kamaasan na to. Inhimihinang pamasisim pagsirik. Kawajiban tanyo imbandaan sila. Karna bang sila nawapat na. Misan mo pa yan siyang bahayang hanggatos rakaat. Di yato magmumpaat bahadarat sinallah. Di. Abog katin pagsirik. Parman pa sin Allah Ta'ala, innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alayhi al-jannah. Bunal to din siya mo nagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyaram na kanya sin Allah Ta'ala in sulga. Wala. Misan hamot sin sulga, misan hang kakulap kakita niya in sulga, di. Haram ka din sumut palam sin sulga. In sugay, wajib tuod insubay magpatilibon kita ding Allah Subhanahu wa Ta'ala ding pagsirik. Insubay muga kita ding haamuin makahinang kita sim pagsirik pagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay Nabi Ibrahim alayhi salam unim pangindoan niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ya Allah, layo ako iban sin mga anak apo ko, iban sin mga kaanakan ko ding haamuin mag-ibadat kami. Daha mga amuin barhala. Kalagbuan, kamumulahan, sinamuin pagsakuto, pagsirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na in shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kung si sin manusya, makasud siya palong sinakama Islam. Na inhikarawan niya mo na in shahadatu anna Muhammadar Rasulullah, amuin magnaiksaksi kau bunal tuod in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in siya Rasul daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakakilahan taniurahati ko isiw in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam piagbata hahula Makkah kaya ba itahariwayat abulan Rabi' al-awwal murakuman nawala na natugila ariwayat makusog banguno adlaw. Sa kaya mahitain siya piyagana kadlaw isnin. Na mahuli, nahinang siya nabi haumul niya kapatan. Nanawag-tawag siya papagtauhid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na may taisin sulga iban sin larka. Nagpakilaha ummat niya bang isiwin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halong sin hampu tagto tahon halong sin Makkah. Mahuli po sin hampu tagto tahon naraak siya maghijra pahula Madina. Mahuli rihay ni maug in mga kasara-saraan. Bianasin amuin pagjakat pagpuasa iban nasin pagnaik haji. Sarta halon sin hampu tahon naghulain Nabi sallallahu alaihi wasallam ha Madinah
Aumul niya kanungan tagtutahon, nagbalik siya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun na ini nakakamasin Nabi. Inakakamasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakal siya sampai padlok kiamat. Di siya mabalubah, di siya kahilangan, di siya kakanapan. Ari nga sabab yan, dahil ha mga hikasampurna, simpag na iksaksi taniw, sin in Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul, sin Allah subhanahu wa ta'ala, in muna in subay taniw, bunalon in katan, baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunalon tayin katan sin baita, sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hindi ta siya makadjarihi mutingon. Hindi ta makadjarihi mutingon in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mayta indirasin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di siya maghilalaw nganday haamuin hawa nafsu niya. Malaingkan in mga panghindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam wahi ding Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan wajib in subay siya bunalon haununo na inamuin biyayta niya. Hindi mo man jari pagduwarwahan in biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kala di matungin hadith sahih dahil Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil mga suy-suy in subay mo siya bunalon. Hikarwa in subay mo paragbuson ang gautaan pagtaatan in uno-uno na daakan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno-uno hindi akan si Nabi sallallahu alaihi wasallam in subay mo siya hinangon ang gautaan. Sarta di kau amuin magpi sinuno-uno na in kabayaan mo rin ang mga diakan niya sadya. Ang niyan, namisan diakan sin Nabi, nabangunin matanam kaniya, masadyatin hinangon niya. Bang biadagbos kasigpitan na siya, bang biadagbos bukon na matanam kaniya, di na mag-atapiban sin kabayaan niya, nahibin niya na indaakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na in mu'min, bukon biatin sifat sin mu'min. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Bukon mapatot ha mu'min si hudain usog iban sin babae apabila nagbantangin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya hukuman daakan bimana nagpagwain ni Rasul sallallahu alaihi wasallam daakan inamuin magpipi sila sinamuin kabayaan nila rin haraakan ini. Karena inamuin mag-iman, hakaibanan pamando, in himutingon, atawakan pagkupuran, in kaibanan pamando, na ininid bukon sa sifat sin Muslim, nagbukulal bar iman. In ini sifat sin mga Yahudi, yu'minuna biba'dil kitab, wa yakfuruna biba'd. Pag-imanan parat sa yahon nila sa kaiwanan daing hakitab iban sin himutingon pagpupuran nila in kaiwanan sin kitab. Ay kato niya amuna in subay aniban layuan inuno-uno na liangan piyang ibot-ibot hindi hipapahinang kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam in layuan inikatan. In layo aning katan silyangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena firman sin Allah Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Inuno-uno na dihil tiukbal yaratong kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakawaan niyo bimakna hinangan niyo wa ma nahakum anhu fantahu. Na iban uno-uno inliang niya kamuray ha uno-uno para kalayan na hundongin niyo in amuin makahinang kamu sinliangan si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yung mga iniday ha mga hikasampurna sin syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kaupat niya mga palambungan ha agama Islam. Amo na di mo paunahon in kabtangan sindukaing dayng hanabi
hakaptangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimana, subayin manayin bagaw pamando hapag agama, amo na yung pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pangawaan ta sin pag-akamata, amo na in pamando si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manguno sadya in kahindo ka to si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Deng ha mga pag-akama, amo yatto in subay bawbukan ta, amo yatto in subay ang gautaan ta. Di ta paunahon in uno-uno na panghindo sin hisiyo-siyo na. Karena ondeng ha mga kaibanan manusia, bang musabbutan, inilaw mo yung biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabbutan niya rin sabkaw, na inay nakilaw niya hi imam bihini. Qala al-imam, atawa kanina ki sheikh, atawa kanina ki ustad, hati niya, dugtulon niya, ipangdugtol niya, hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinamuin kabtangan, sin manusia, amoin kaya wajiban day sa makad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang dalawang Ibn Abbas radiyallahu anhuma, lang niya yusiku an tanzila alaykum ijaratun minas sama. Qultu qala Allah wa rasuluhu, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Lang sin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, agun-agun na lang niya, numaug kaniulong niya, agun-agun na kamo, naugan din ha Allah subhanahu wa ta'ala, sin baturing hataas langit. Mayta, mamunga kulong niya, nagparmanin Allah, iman sin nagsabdayin Rasul, inhisambong niyo kako, in akilong niya hi Abu Bakar, hinahi Umar. Inihi Abu Bakar na himan sin Umar. Biadiin na inamuin mga manusia habawaan nila, ipangdugtol mo hahadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam, at atkala in hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di matungin siya hadith sa hiraysab. Dari makadjari. Di makadjari. Tinggalan in hadith si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabab singkab tangan sin hisiyo-siyo na manusia. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yutrak illa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan manusia, makadjari mo kawauni kabtangan niya, iwan makadjari mo tingtinggalan. Makadjari mo ang gautaan, makadjari ray sabdi. Malaingkan in kabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pamando niya kato, amo na ini in pamando, amo na in akamatani. Ini ka, in sumunod niya, dahil ang mga ikasampurna, haamuin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, in subay kaw di huminang bago hapag-agama. Dahil ha mga ikasampurna, sinamuin pag naiksaksi, sin syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, hindi kaw huminang sin uno-uno na pag-agama, wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban na sin upat khalifa, iban na sinamuin kaibanan mga sahabat. Wala kaya panghindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bianasin mga magmaulud. Bianasin mga mag-Isra wal Mi'raj. Bianasin mga magtayti. Iban na sin kaibanan. Maghinang sin pag-agama. Wala piyaratong si Nabi sallallahu alaihi wasallam in ini mangbalubah. Ang waktu mama tali. Hasahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Mayta. Sabab, bangkaw nangakuhina, naglaiksaksi na kaw, sinin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dahat din ha Allah subhanahu wa ta'ala, mahuliin daak yan, amunay Nabi sallallahu alaihi wasallam, daing ha mga dirani atato, amunay parman sin Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dina, haadlaw ini, adlaw pag naghaji si Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiukop ko na kanyo yung pag-aakaman niyo. Iban siyampurna ko na parman sin Allah. Siyampurna ko na kanyo yung ni'mat niyo. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Iban siyampurna ko na kanyo yung ni'mat ko. Wa raditu lakumul Islam dina. Iban piyagrida ko na kanyo in Islam pag-aakamahan niyo. Bima na jukop na inakama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahuli di matungin huling zaman, himinang sin pag-ibadat, wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biada kau imian, in Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aon day nga mga pamando, wala niya kaingatan. Marayaw to in magmaulod sa di kaingatan sin Nabi. Ha? Di kaingatan sin Nabi. Biada hatoy namin hantangan niya. Di kaingatan sin Nabi, ikaisa. Law mo kaingatan balaw mo sin Nabi na inhi karwan niya. Kaingatan sin Nabi na marailaw mo. Way roon kaya pahaman sin Nabi. Karena dia na sin ini kamata orang gayng kato na kaingatan ta basahon in kulya ayyuhal kafirun sa wala ta kaya pahaman. Na marailaw mo kaingatan ta balaw mo sin Nabi in pagmaulod sa wala niya kaya pahaman. Mangbiya din in pagmaulod. Na sumambong sayan, kaya ingatan niya iban sin kaya pahaman. Na saridi, kaya ingatan niya iban sin kaya pahaman. Saridi, wala niya piya sampay. But auntoy dahil ha mga kaingatan niya, wala si Mampay Rikato. Maita ka mo naghinang sin mga hinangyan. Sin wala na hinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangyan kaingatan to'y sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ma Nabi ada ko imian, wala piya sampay sin Nabi. Nabang wala piya sampay sin Nabi. Biya muraiyan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nang hayanat harisala. Nang hayanat harisala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kau tiuhuma muna Nabi sallallahu alaihi wasallam nang hayanat harisala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Delikado na yung pag-iman. Delikado na yung pag-iman sin manusia. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala in hadith ini kalau biya mga ini maglaki kita yung mahaba waktu supaya malilay tanyo tuhod sa aming kapahaman tanyo siya biya na sin akita kain na in hadith ini hadith mahal ka dihilan tanyo waktu misan pa in waktu mahawa karena bukon din hadith ini mga hadith uno sa in hadith ini amun in pag-akamatan din inshallah subhanahu wa ta'ala supatan tanyo mayan pangadjian amoy sumunod paglingkod-lingkod tanyo hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.